नमस्कार बंधुरा स्वागतर दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज आमी बानाबो बाँधाकपिर कोफ्ताकारी। खूब टेस्टी एभावे बानाले। सबार प्रथमे बाँधाकपि छोटो छोटो करे केटे निয়েছি। मिक्सि जारे काँचा लंका आदा रसुन अल्प जल दिए पेस्ट करे निलाम मशला। एबार जल झरिए नेওয়া बाँधाकपि एकटा बड़ो पात्रेर मध्य रेखे तारपर दिए दिलाम 2 टेबिल स्पून कर्नफ्लावर और दिए देब 3 टेबिल स्पून मयदा। परिमाण मतो लवण दिए देब और देब हलुद गुঁড়ো सामान्य। आदा रसुन काँचा लंका एकसंगे पेस्ट करेছিলাম मिक्सिते 2 टेबिल स्पून दिए दिलाम। काश्मीरी लंकार गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून दिलाम। एबार हाथेर साहाज्ये बाँधाकपिर संगे समस्त उपकरण भालोभाবে माखिए किछुक्षण रेखे देब और माखानोर समय जल छाड़ाई किन्तु आपनारा माखिए नेबेन। एबार हाथेर साहाज्ये छोटो छोटो करे गोल गोल शेपे कोफ्तागुलो गड़े नेब। गैसेर फ्लेम मिडियाम करे रिफाइन तेले आस्ते आस्ते करे भाजते दिए दिচ্ছি। गैसेर फ्लेम किन्तु एकदम हाई करबेन ना, ताहले बाँधाकपिर भेतरेर दिकटा किन्तु काँचा थेके जाबे और ओपरेर दिकटा पुड़े जाबे। ताई किछुक्षण टाइम दिए आस्ते आस्ते करे सबगुलो बाँधाकपिर कोफ्तागुलो भेजे प्लेटे तुले निচ্ছি। सबगुलो भेजे निয়েছি। एबार कड़ाई मध्य रिफाइन तेलटा आलादा जायगाय रेखे सर्षे तेल दिलाम। तारपर गोटा जिरे दिए नाड़ाचाड़ा करे दुटो माझारी साइजेर कोचानो पेঁয়াজ दिए दिलाम। पेঁয়াজটা किछुक्षण लाल करे भाजते देब। तारपर आदा रसुन काँचा लंका बाटा एकसंगे बेटेছিলাম दिए दिलाम। एरपर दिए देब जिरे गुঁড়ো धने गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून करे दिए देब। हलुद गुঁড়ো सामान्य देब और काश्मीरी लंकार गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून देब कालारटा भालो आसार जन्य। किछुक्षण टाइम दिए मशलाटा किन्तु कषिए नेब। যত ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নেবে ততই কিন্তু বাঁধাকপির কোফতাকারির স্বাদ ভালো আসবে। এরপর দিয়ে দেব একটা বড় সাইজের টমেটো টুকরো করে কেটে দিলাম। গুঁড়ো মশলা দিয়েছি আর মশলাগুলো কষিয়ে নেওয়ার জন্য সামান্য পরিমাণ জল দেব। তাহলে টমেটোটাও সুন্দরভাবে নরম হয়ে যাবে আর গুঁড়ো মশলা দিয়েছি পুড়ে যাবে না। তাই কিছুক্ষণ মশলাটা কিন্তু কষাবো। মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি আর বেশ শুকনো শুকনোভাবে মশলাটা কষাবেন, তাহলে স্বাদটা ভালো আসবে। এরপর দিয়ে দেব জল। জলটা আমি 2 বাটি জল দেব। দিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। এবার মিনিট 2 ফোটাবো। কোফতাকারি বানানোর জন্য এই গ্রেভিটা কিন্তু মিনিট 2 ফোটাতে হবে। তারপর আমি দিয়ে দেব গরম মশলা গুঁড়ো হাফ টেবিল স্পুন। গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে তারপর কিন্তু আমি গ্যাসটা অফ করে 1 মিনিটের মতো টাইম দিয়ে গ্রেভিটা কিন্তু ঠান্ডা করব। তারপর বাঁধাকপির কোফতাগুলো আমি প্লেটে সাজিয়ে রেখেছি। তারপর আমি গ্রেভিটা ওপর থেকে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে সার্ভ করে নেব গরম ভাত কিংবা রুটি পরোটার সাথে। আর কোফতাগুলো খুবই নরম, কড়াই মধ্যে দিলে কোফতাগুলো খুলে যাবে। তাই এভাবে আপনারা গ্রেভি বানিয়ে কোফতার ওপর দিয়ে খাবেন, খুব ভালো লাগবে। আজকের রেসিপি কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।